Ja kad imam 1000 u džepu, ja sam zadovoljan. Kad potičem, ja idem po drugu. Takav sam tim. Meni novac ne treba, novac je da se troši, novac nije bogatstvo. Bogatstvo je duša, srce i tijelo. Ja nisam iskoristio svoju šansu, ja nisam 5% iskoristio svoju šansu. Zašto? Pa zašto sam takav kakav ja sam? Ja sam u ovom gradu dosta uradio, gospodine Sejdiću. Mene ljudi znaju svakako. I u ovo je ono svjetlo. Ja bih volio da me ti ne upoznaš. Živi bili do pobjede. Smatrate danas za sebe da ste bogat čovjek? Ja smatram da živim normalno, sasvim samo normalno. Bogati sam, apsolutno nisam. Čuveni nadimak Tigar veže se 3 decenije uz 60-godišnjeg Hamdiju Abdića, rođenog Cazinjana sa adresom u Bihaću, zastupnika u predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine. Tigar su ga nazvali njegovi ratni saborci, nakon što je kao komandant 502. Viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 1994. godine proveo vojnu operaciju nazvanu Tigar Sloboda 94. Sama ta akcija, priprema tog svega trajala negdje oko 8 mjeseci. Krenulo je sa ubacivanjem ljudi u redove Fiksa Abdića, znači i u vojni vrh i u civilni vrh. Sa Hamdijom Abdićem na tajnom zadatku poražene su snage autonomne pokrajine Zapadna Bosna i njenog lidera Fikreta Abdića, pa je Armija Republike Bosne i Hercegovine zauzela Veliku Kladušu i teritoriju Zapadne Bosne. Ja sam u ratu ušao sa lovom, sa param. Ja sam financirao svoje jedinice, kupu oružje, radio nas. Nisam uzmeo korpusa maltene do nekih vremena i tako dalje. Borcima mojim dao, ciganku. Mislim, ovo je istina, nije to koga on pita, to je tako. Nisam ja ušao u rat ko fukara. Nisam ni izašao iz rata ko fukara. Dao mi je Fikret 200.000 maraka. I to mi je bila prva injekcija. A, to je bila injekcija. Pa, prva injekcija. Jel se sjećate gdje ste taj novac potrošili? Pa nešto sam rajao, nešto sam malo iskoristio, tako da. Nešto podijelio. Pa da, pa gledaj, tad je 200.000 bilo veliki. Znate, mogu se uzeti više, ali sam više volio da uzmem oružje. Abdić je u Bihaću uvijek vidio priliku za poduzetništvo, biznis i zaradu zbog blizine granice sa Hrvatskom, što je i sam iskoristio. Prije rata je vozio kamione, bavio se distribucijom proizvoda, proizvodnjom kafe, boja, betonske i drvne galanterije, te držao kafiće i diskoteke. Ja sam došao iz vojske, imao jedan stari kamion, moj brat je radio sa njim. I on nije mogu opstati. Ja dođem, kajem, ocu, ne ti da mi to malo krpimo popravimo. I ja registracijsko prevozim. I za godinu dana zaradim drugi kamion, 3-5 puta bolji. Prepoznao sam prvi biznis sa pokerovnim aparatima nekada. Kupim prvi aparat u Meluci, na sam stavim u kafić koji je radio cijelu noć. Ujutru dođem, zaradio sam aparat sam. To je bilo nenormalna zarada. Imao sam diskoteku prije toga, prije rata. Najbolji diskoteku u gradu. Najveću priliku za zaradu Abdić je pak prepoznao u kupovini nekretnina poslije rata, koje je dijelom plaćao certifikatima, a potom prodavao za milione maraka. Najvrijednije nekretnine kupio je u vrijeme privatizacije dioničkog društva Aduna Bihać 2000-ih godina, i to nekadašnji hotel Bosna i poslovni prostor u centru Bihaća u kojem je držao poznati kafić Bondeno. Hotel je 2004. prodao Raiffeisen banci za 2.300.000 maraka. Poslovni prostor je zadržao i proširio, te na njemu danas profitira oko 180.000 maraka godišnje od iznajmljivanja DM prodavnici. Najveća vrijednost je Bondeno, ovdje je DM. Što je to, ajde, ako ćemo neku istinsku cijenu. 2,5-3 milijuna košta. Imam kuću sad ovu novu što sam napravio, ja vidiš. Pa nemoj da se lupam, ali meni vrijedi milijon. Iako sebe ne smatra bogatim čovjekom, zastupnik Abdić je vlasnik 9 nekretnina u Bihaću koje vrijede više miliona maraka. Kada je preuzeo mandat u federalnom parlamentu 2018. godine, shodno izbornom zakonu BiH, bio je obavezan prijaviti svu imovinu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine,
ali on to nije uradio. Ne znam, ko je pisao, možda sam nekako rekao da mi napiše, to nisam ja ne pisao. Prijavio je da je vlasnik 4 nekretnine, dok CIN u zemljišnim knjigama pronalazi 9 nekretnina u njegovom vlasništvu. Među njima su 2 kuće, stan, 4 zemljišne parcele, poslovni prostor te gradilište na kojem planira graditi stambeno-poslovni objekat. Abdić nije za CIN mogao procijeniti svoj sveukupni imetak, ali luksuznu privatnu kuću u kojoj živi procjenjuje na 1.000.000 maraka, te poslovni prostor od oko 660 kvadrata u centru Bihaća na 2,5 do 3 miliona maraka. U imovinskom kartonu je pisao duplo manje vrijednosti ovih nekretnina. A prijavljeno sve, šta se ja tu taj? A evo, prijavili ste 2 kuće, zemljište i poslovni prostor i niste sve ostale nekretnine prijavili, koje smo nabrojali. Jeste li popunjavali vi ovaj imovinski karton? Ma nisam kakav ja. Na zemljištu u centru Bihaća koje nije prijavio u imovinskom kartonu, Abdić uskoro planira graditi stambeno-poslovni objekat sa 10-ak stanova i nekoliko poslovnih prostora. Kaže da je riječ o investiciji od oko 2,5 miliona maraka, koju će financirati kreditnim sredstvima. U međuvremenu je zadužen za 2 kredita, 150.000 kod BBI banke i 100.000 kod Unicredit banke, koje je iskoristio za uređenje luksuzne privatne kuće s bazenom. Ma nemam ja krenuo, sam onako, za mene se sve zna, ne? I to nije ništa, to sve što ima. Tu imam kuću gdje živim sada i to je kuća koju sam ja kupio davno. A što sam imao para, sve sam sam pokušao. Napravio sam film kuću, dobru kuću, da imam sad za penziju. Abdićeva mjesečna primanja premašuju 20.000 maraka, od čega kao federalni zastupnik ima primanja od oko 5.600 maraka, te 15.000 maraka od iznajmljivanja poslovnog prostora. Prihod od rente dijeli sa bivšom suprugom s kojom je morao podijeliti vlasništvo na pojedinim nekretninama nakon brakorazvodne parnice. Abdić je vlasnik automobila Porsche Cayenne i motora Harley Davidson koji vrijede oko 80.000 maraka. Među Abdićevim primanjima su i naknade od oko 890 maraka za odvojeni život od porodice, prijevoz i smještaj, rezervisane za zastupnike koji ne žive u Sarajevu. Koliko često vi boravite u Sarajevu? Gdje budete kad tamo? Imam prijavljeno na stanu, a pensu ja spavam. Ako dođem da je hlade, ode u hotel tako. Abdić nije jedini među zastupnicima federalnog parlamenta koji je osuđivan, ali je njegov dosije najdeblji. Osuđivan je i kažnjavan u više krivičnih i parničnih sudskih procesa. On je 2018. optužen zbog sumnje da je odgovoran za ubistvo generala Hrvatskog vijeća odbrane Vlade Šantića, ali ga je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine oslobodio 2023. godine. Abdiću je najstrožija kazna izrečena 2007. godine za razbojničku krađu u Bihaću, nakon završetka rata, za koju ga je kantonalni sud u Bihaću osudio na 2 godine zatvora. Nešto pisalo tu da sam ja otvo, rekao mi 500 maraka. Ja vozio Mercedesa tad od 150.000, otvo rekao 500 maraka. Mislim to... Prema ovoj presudi, Abdić je zajedno s Bišćaninom Eminom Pivićem u kafiću zarobio gosta, poduzetnika Nedžada Bajrića. Navodi se da su ga udarali nogama, rukama, pištoljem i ostalim predmetima, prijeteći da će ga ubiti ukoliko im ne preda 200.000 njemačkih maraka. Pivić je potom ranio Bajrića u nogu. Oduzeli su mu automobil, mobitel, narukvicu, sat i novac koji je imao kod sebe. To veze nema, znači, mozgom. To je nakon 6 godina. Znači, to nije ništa, mi tu u kafani bilo. Mi sjedlo, čujem, došao i to sa drugim ljudima. Ti drugi su bili na toj optužnici, ali ja sam tu bio nebitan, nisam čovjek znao nikako. Sjedio totalno drugo. Spasio mu život taj dan. Bio bi ubijen. Da mene je bilo. Kako mislite? Pa lako, zato što me čovjek... Zato što je čovjek teo da mu opali, ja skočio, onda ribu i on ranio ruku. Ja mu skočio u dreku po ruci. Pa druga je slikavica, pa kad se režira nešto, onda se to režira kako treba. Abdić je zbog nasilničkog ponašanja osuđivan još 3 put. Dobio je ukupno 20 mjeseci uvjetne zatvorske kazne za kafanske tučnjave iz 1998. godine u Bosanskom Petrovcu i 2004. u Bihaću, te za tučnjavu iz 2005. godine na stadionu nogometnog kluba Jedinstvo u Bihaću.
osuđen je i 2020. zbog oštećenja tuđe stvari na novčanu kaznu od 500 maraka za djelo koje je počinio 2016. godine. Tada mu je supruga javila da se posvađala sa drugom ženom, a on je otišao pred radnju njenog partnera i više puta nogom udario u vrata njegovog automobila. Pa bilo je poslije pleska, pa to je normalno. Ja sam aktivan čovjek. Znate kako, ako si u kafari po diskotekama, naravno da će šta ići da... Je tako na glupost? U kom smislu aktivan? Pa, ako me neko... Razumijete? Nije aktivan, govorimo u životu, živ čovjek, ima diskotek, kafić, ti navječe, ma nisu džajmi se ne odpozivaju. Je li tako? I budala ti dođe, ti mu kažeš, ajde, na kraju nema, možeš šamarčno zavavati. To su te stvari. Nema tu ništa drugo, to je to. Na prijevremenim izborima 2023. godine Abdić je bio kandidat SDA za gradonačelnika Bihaća, ali nije prikupio dovoljno glasova za ovu poziciju. Za novi mandat u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine kaže da će se boriti ukoliko bude zdrav. A kako oni mene rešetavaju? Što nisam ne krijem, ali što ti baš sve? Tako kaže, tako piše. Pa eto tu je, pa nisam nije ništa. A da, dobro. Jedno nećete tkajem za kešku, to ne smijem reći. Koliko imam ušteđevnje u banci? Nemam ja u banci ušteđevnje. Ma imam, pa pogledaj, prije 3 mjeseca je bilo možda 300.000. Prije od dana je bilo možda 700. Ne znam, ja to vrtim. Ovaj film je završen. Glavni glumac Hamdija Abdić. Čestitam ti, prijatelju. Izvršio si zadatak sa svojom grupom.